Gusto lang na ako mag-share sa inyo ba? I don't know kung kusog ba siya. Wala ko nagamit o boya mic. Kasi girag didi si Rema. Kadali lang. Mangita tag boya. So, mo to siya guys. Ang ako i-share sa inyo ha. Kay bahin sa kanang marriage life bitaw. So, sa una, abi na ako nga pag kanang pagminyo na ta, nya, kinahanglan dyan mag-agwanta ta, mag-antos ta, nakita mo na ko karon ang reality nga kanang mga bana, grabe kaayo ka. Walay mga puangod ang uban nung muli lang sa balay, tapos hubog, gikan sa barkada, walay pakibana, dili magrimit og sahod nila sa ilahang mga asawa. Tapos napoy uban mangulatag yun sila as in, kulatahon nila ilang mga asawa, ilang lagum-laguman. Wala sila respeto nya, dili sila magtan-aw kung unsa kahago ang asawa bitaw. Ato mga issue karon nga bag-ong panganak nya, dili apilan og pagkaon sa Jollibee nya gusla kayong babae no nya, walay emotional intelligence ana. Tapos napoy uban nga kanang nabag-o na tungod kay daghani kay kwarta nya, maglimit siya og 20,000, tapos ang 10,000 ana ay savings nila para sa bata nya. Ang 10,000 mo na budgeton sa babae, pero ang bana niya tanan luho paliton niya, dili gyud apila ng asawa og palit ana ba niya. Pila ka worst ana gyud is kana jung kulata no kulata, so mag-suffer para sa kuha sa una. Ang ako ang thinking ana is kung inana bisag yun ana mag-agwanta lang gyud siguro ko kay para kanang dili mabungkag ang pamilya kung ako ba, tapos na ay mga anak, luoy ang mga anak, mag-agwanta lang gyud ko hangtod kanang hangtod sa kamatayon kay moray makabulag sa amoa, kay makasala biya ka no basta mo lakaw ka nya makigbulag ka. Pero kung naranggid sa case nga ning ana karon nasabtan ako nga dili day kinahanglan nga magpaka-martyr gyud ita. Sa traditional nga pamaagi, sa religious nga mga simbahan, tudloan ta nga kanang ingon ana magstay ta, pero gipakamatyan man ta sa Ginoo no nya. Kung magstay ta sa marriage nga ning ana ba kinulata ta, tas di pa gyud maayo ang treatment sa atoa nya, kung mamatay ta dira lupig pa natoy ko ano, dili pa siguro na mao ang sugo sa Ginoo nga magstay ta dira bisag kinulata na ta. Wala ko ningon na ako na ha, kay so far wala man pud ko nalagom-laguman anang maning anak, hindi po masugot akong ginikanan nga kulatahon ko gitarong tagpadako di kita halos patugdungan og langaw nya kulatahon ra na ana. So sa mga babae nga battered kaayo, kanang luoy kaayo, kanang kinulata, in the first place gyud importante jud kaayo nga kanang gikan gyud sa Ginoo ang decision no nga kanang naagi approval ni God ba, Lord kani mao ba ni ako mabana, the best mo gyud ang ihatag sa Ginoo sa atoa guys. Kaning mga batan-on karon nga magsigi una-una nya dili Kristohanon ay lang magpadayon day nga makiminyo mo ulatag yun din taon ninyo nga kanang kabubuton na bitaw gyud sa Ginoo, mao na jud no, kay lisod kaayo kung mabind na ka na anak ka din ha, kasal na mo nya, kasal na mo tapos di na ka kaikyas no nya, magkaanak na mo, uy lisod kay na mo takas ana nga mga sitwasyon kana nga mga instances mo nang as much as possible magpaabot ta, focus ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Tapos age doesn't matter nga may kaglapas na sa kalendaryo kung ano na siya kanang traditional ra kay na nga pag ano maminyo na jud ko kay edad inana paabuta sa niya tanawas agid siya no, mailhan man nimo kay sa inyong pag-uban mugawas mo gyud ang mga red flags. Pag nagali red flag dahil ang lalaki kanang tintahay dalo siya nya, di kabalo mo trabaho, di kabalo mo tabang sa trabahoon, pasagdan ra ka nya, ikaw man mangwinta nya, ikaw man dili palangga imong parents, unsa pa man ang mga red flags, daghan og mga red flags no nga depende sa imong standard nimo. Don't settle for less. Pag na kay makita nga mga red flag nang negative kaayo gyud nga
pagtanaw nimo agoy inaani man ni. Inaani man ni lalay ni ana. Layas dayon day, palayo dayon day, bulagi dayon day, run. Kay lisod na kaya nga dito pa kamudagan kung nang kasal na mo. So mo lang to niyan. Unsa naman akong buhok, dry naman ni kaayo, ha? So mao ra to siya kung i-share kung naamoy mga comments. Comment lang mo dira. Bye.